for tonight's meditation. I invite you to open your Bibles to the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. And let us consider for tonight's meditation verses 7 and 8. Jeremiah chapter 17, looking at verse 7 and 8. We invite those that have joined us online, diha sa inyo nga karong nahimutangan. If you have your Bibles, please do join us as we read these two verses from Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8. And thereafter we will consider for tonight's meditation. Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, reading together. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. I titled tonight's meditation, Like a Tree Planted by the Waters. Like the tree planted by the waters. For that is how the prophet Jeremiah described the man that he called blessed by the Lord in our text, particularly in verse 7. And our text this evening somehow comes after the Lord's pronouncement of a curse. Indeed, if you can take a quick look at the previous verses, from verse 5 and verse 6, you will find there the Lord pronouncing a curse. It somehow reminds us of how the Lord pronounced a curse in Mount Ebal. You know, in the book of Deuteronomy, you will come to find of one chapter a pronouncement of a curse that was made in Mount Ebal, and a pronouncement of a blessing, another chapter that was pronounced by the Lord in Mount Gerizim. And somehow the same incident we find here, that in the previous verses, verse 5 and 6, the Lord pronounced a curse. And notice how and to whom the curse was pronounced. If you take a quick look in verse 5, it says, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So kinsa ang iyang gitungo dinhi, ang mga tao nga wa na nagpanalig ug wa magsalig kaniya, kung dili nagsalig sa ilahang kaugalingon ug nagsalig sa ilahang kaugalingon nga kusog. And who else? Ug katong mga tao nga ningbiya sa ilahang pagsalig sa Ginoo. That was the curse. And you look at how the curse goes on. Verse 6, He shall be like a heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. In other words, naa ka sa kauga, naa ka sa kawadon. Gani, you are even deprived of the most basic need of water. That was the curse. And the curse was pronounced upon those who don't trust in God. And after which comes the pronouncement of the blessing. O kang kinsa man gi-pronounce ang blessing. Of course, in the contrary, the opposite in contrast, the curse was pronounced upon those who don't trust in the Lord. Obviously, the blessing was pronounced unto those who trusted in the Lord. Now, obviously, this curse and blessing that has been pronounced, obviously, is in reference to the people of Judah.
Kay ang katawhan sa Israel niining panahon na, particularly the people of the southern kingdom of Judah, nihunong na sa pagtuog pagsalig sa atong Ginoo, kung dili gipili na nila nga musimba, mubutang silang pagtuog pagsalig sa mga Diyos-Diyos. In fact, the very message of Jeremiah to the people of Judah is, kung dili gid sila manghinulsol sa ilahang mga sala, the Lord will have to chastise them by sending them into captivity. That was the very message of the prophet Jeremiah. Apan, bisan pa man sa pagbalik-balik, that repeated message of the prophet unto the people. In fact, oftentimes sa iyahang pagsangyaw ni ana nga mensahe, inubadan sa paghilak. Kay nga naman, kay bawgod si propeta Jeremiah nga ang iyahang mensahe gikan gyud sa Ginoo. Unya kung magpadayon nga magmagahi sa ilhang ang katawhan, sila gid tanan magantos magagwanta kung moabot na gyud ang panahon nga kastiguhon na gyud sila sa Ginoo. Apan, if you're familiar with the entire book of Jeremiah, in many times nga iyang gibalik-balik, murabag inubanan na gyud sa pagpanghangyo ba, pag-usab na lagi mo sa inyong kinabuhi, pagbago na lagi mo sa inyong kinabuhi, biyain na lagi na ninyo ang pagsimba og mga Diyos-Diyos. Apan, ang tao sa Judah nagdumili gihapon sa pagsunod ug pagpaminaw sa iyahang mensahe. And true indeed, we all know what happened to the kingdom of Judah. Apan, prior sa maong panghitabo, ang atong Ginoo grabe kaayo og makiangayon. Kay nga naman, iyag yung pronounce siya, dungga ragod ning ako ang curse, ngadto sa mga tao, nga padayon nga nagsalig sa ilahang kaugalingon ug wa na magbutang sa pagsalig sa Ginoo. Ug dungga usab ang panalangin nga akong gitagana sa mga tao nga padayon nga magsalig kanako ug maglaom kanako. Gani giubanan pa gyud sa paghulagway kung sa unsang paagi mamahimo nga mabless ang maong tao. And thus, tonight's message is titled, Like a Tree Planted by the Waters. After the curse that was pronounced in verse 5 and 6, notice the contrast here in tonight's meditation and observe how Jeremiah gives us a vivid picture of a man whose trust is in the Lord by way of proclaiming a blessing. And so consider with me in verse 7 the blessing declared. Kang kinsa man og sa kang kinsa gi deklara ang maong panalangin. Verse 7 begins, Blessed is the man. And who is the man that is blessed? The man that trusted in the Lord. And the man whose hope is in the Lord. So, the blessing of the Lord is declared ngadto sa tao nga nagbato niining duha ka hiyas. Obviously, the opposite niadtong mga tao to whom the curse was pronounced. The curse was pronounced upon those people who trust in themselves, in their own strength. Now, atong balikan sa makayut ang verse 5 ha. Kinsa ang curse? Ingon diha, Cursed be the man that trusted in man and make it flesh his arm. Nagsalig sa iyahang kaugalingon, nagsalig sa iyang kaugalingong kusog, nagsalig sa iyang kaugalingong kaalam, nagsalig sa iyang kaugalingong abilidad. Wa mahimaya ang Ginoo niya ng matang sa pagtuog, pagsalig, nga dili diha kaniya. In contrast, verse 7, Blessed is the man. And who is the man that is blessed? The man that trusted in the Lord, whose hope is in the Lord. Nanindot kaayo nga paghanay ang maong kanang pronouncement mga kaigsunan because it is straightforward. Now the word there, that trusted in the Lord, is not a passive trust but more of an active trust. Nigsalig ka og imong gibutang ang imuhang pagsalig sa Ginoo nga nakabase sa kamatuoran kung kinsa ang Ginoo as the Word of God reveals Him unto us. It is not the kind of trust that is blind, nga gasunod-sunod lang ta og unsay gitudlo sa tradisyon kanato. It is not that kind of trust nga ato lang gisunod og napanunod gikan sa atong kultura og kostumbre, kundili kana nga pagsalig atong gibutang diha sa Ginoo
nga atong nailaog na ilhan as He revealed Himself to us where? In the Bible. And obviously, this is where we really can see the contrast and the big difference. Kaya nga naman, daghang kayong mga tao, even sa atoang panahon karon nga imong pangutonon ni salig kas Ginoo, isalig kus Ginoo. Pero kung imong lantawon, kinsang Ginoo ang ilang giyukbuan, kinsang Ginoo ang ilang gisimba, kinsang nga Ginoo ang ilang gialagaran. And you would know that it is not the God of the Bible. And so, where can they fall? Asa man sila mahisakop? Sa curse o sa blessing? Because the word there is very specific. Blessed is the man that trusted in the Lord. Sa Ginoo. And the word there, L-O-R-D, all capital, refers to the covenant name of God that means Jehovah. And indeed, they who put their trust in the one true and living God will continually experience God's goodness. They are the ones who will continually receive His favor. They will be the ones who will continue to experience His light and life, and even success and security. Nga bisan pa man sa nagkalain-lain sitwasyon nga ilahang maatubang sa kinabuhi, padayon nila nga matagamtaman ang favor nga gikan sa Ginoo. Regardless of the circumstances nga ilang masugatan ug maatubang sa kadadlaw, the word of God is clear. Blessed is the man that putteth their trust in the Lord, whose hope is in the Lord. Nindot kayo ni siya nga sulungon, mga kaigsunan. Kay kini nga kamatuoran, wa ni nagpasabot nga og ikaw nagbutang sa imong pagtuog pagsalig sa Ginoo, that you will be spared and you will be exempted from life's challenges. No. What it means is, bisan pa man og naa kas kalisod, bulahan gihapon ka, kay natagamtaman nimo og imong matagamtaman ang grasya sa Ginoo nga may sustain kanimo diha sa imong giatubang nga sitwasyon sa kinabuhi. Remember, duha na kabutang diha. The trust refers to faith. Hope, paglaom. O kanang imong paglaom naa nakabase na siya sa imuhang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. And it is never about being exempted or excused from life's difficulties, life's challenges, but rather it reminds us that even and despite difficulties and hardship in life, something nga dili nimo ikalimot og dili nimong malimtan og angay gyud nimong kanunay nga handumon, ingon diha, blessed is who? Is the man who trusted in the Lord and whose hope the Lord is. It is that kind of condition sa ato ang kinabuhi that is deeply rooted in the knowledge of God. Kana ba ang kailag yung ka sa Ginoo o nakailag yung ka kung kinsa ang Ginoo diha sa imong kinabuhi? Nga bisan pa man og unsa ka dako, bisan pa man og unsa ka lisod ang suliran nga imong giatubang, dili gyud kang malisan kay ngano man. Sama kanunay sa atong itudlo bitaw sa mga bata, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Mauna siyang matang sa pagsalig. Nga kana bang sa sitwasyon nga imong giatubang sa kinabuhi, bisan pa man og unsa ka lisod, og unsa ka challenging, og unsa ka pait, pabilin gihapon ka nga magbaton sa kalinaw ba? In the words of Paul, you still can rejoice
not because of your circumstances, because you put your trust and hope in the Lord. That is the blessing declared by the Lord unto anyone that trusted in Him. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Now, we move on to consider the blessing described. Unsa man nga matang sa panalangin ang gihatag sa Ginoo diha nila. The man that is blessed by the Lord is likened into a what? A tree. Gihusama siya sa punuan nga anaa gitanom og nitubo sa kilid sa tubig. And obviously, this is in reference to a location in which fertile ang yuta. Himsog ang yuta nga gitamnan. Dili uga sama sa curse dito like dry in a parched land. The one that trusts in the Lord is like a tree planted by the waters. And it is somewhat figurative. Usa ka na kapag hulagway sa usa ka tawo nga diin like a tree that is planted by the waters simply means that man is well watered. Sama sa usa ka punuan, it is well watered. We know very well ang basic yun ang pagtulunan nga og mag-atiman ka og tanom, imog yun ang kanunay, bisbisan o bubuan para unsa? Para sustansya sa tanom nga kinimo tubo. And that is how the Lord described His blessing. That man that put his trust in me is like a tree planted by the waters. So he is well watered. And whenever we think about plants or trees that is well watered, it means that tree or that plant is well nourished. Nga naman, ang sustansya na amanggikan sa iyahang pagpatubig. Kasa iyahang pagpatubig, ana, ang yuta na himong humok, unya ang mga mineralis usab nga gikan diha sa yuta, maapil sad ug absorb sa maong tanom. That is how the blessing is described. A tree planted by the waters. That he is well watered, he is well nourished, and therefore the tree or that plant is what? Healthy. How else is the blessing described? A tree planted by the waters and what? Spread it out her roots. Now notice carefully the words there. Spread it out her roots. Sa ato pa, grabe ang iyahang pagkatag o pagkatay sa iyahang gamot. You know, when a tree is well rooted, what does it mean? He is strong. He is stable. He is steady. Nga bisan pa man og unsa kakusog sa hangin nga mohapak, posible nga pwede siyang mauyog-uyog, pero dili siya matumba, dili siyang mapukan. Why? Because he is well rooted. Unya, mga kaigsunan, ingon ani ni, maghisgot ganit tagtanom, when a tree is well rooted, it simply means that he is well nourished. We already have considered that. He is well watered, he is well rooted. You know what? In a matter of time, that well-rooted plant or tree will surely grow to bear fruit. So, duha kabutang ini. His root is spread all over. By and by, and in God's time, his branches shall also will be spread over. Meaning, in God's time, he will be productive, he will be fruitful, and he will be of great use. Dako siya kapuslanan. And that is how the blessing is described. A tree planted by the waters, spreadeth out her roots, well-rooted, deeply rooted, firm, strong, and stable. And what happens? What else? How is the blessing described further here? Ingon pagyudiha ang sunod nga bahin. And that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh.
In other words, surely maabtan kag ting init. Surely maabtan kag ting huwaw diha sa imong kinabuhi. Pero bisan pa man og unsa ka ting huwaw og kainit, bisan pag unsa ka lisod ang krisis sa kinabuhi, you will be unaffected. Because you shall not see the heat. Nga naman. Because you are well nourished, you are well watered, you are well rooted. And you know mga kaigsunan, kung ato bagyoning lantaon pagayo, this is how indeed the Lord bless us. It is not much of material abundance and prosperity. It is that kind of wellness in the Lord. Wellness in the Lord. Some people nowadays are conscious about wellness spa. You know, here is true wellness. Nowadays, mingon gani kag wellness, panindos kuko, kana nabitaw na sa mga tindahan, kana makaagi bitaw ta diha ng Robinson, mangkinay usa ka lugar diha second floor nga, murabag ang usa ka tawo murag piling dunya ba? Kay haray-haray ka, usa diri naa, ang imong tiil na sa igoting kay, ko ihaya ba ni kinabuhi? That is how they define what? Wellness. You know what? Ang tinud-anay nga wellness daray. Mo kana usahay nga atong mantingan atong kaugalingon. Taliwa sa atong makita sa kalibutan ba nga, yes, maka-amaze gyud. Ako mismo, I cannot help me, murag yahay silang kinabuhi, kanindot silang kinabuhi. But I have to guard myself that I will not fall into such trap. Murag kapoy sa kay ko sige gwali na. It's not wellness. That's the way of the world. Now, I'm not against, may ilahang definition sa ilahang wellness. Nayuban diha bitaw kanang unsa ni pamutang diha nga puti na mata ni makita bitaw sa ibutangan pa diha utanon sa na asparagus. Wellness. Now, again, don't get me wrong. I have nothing against it. If that is makaayos ilahang pamanit, well and good. But what I'm trying to emphasize is, ingon ana ra kataphaw ang ilahang paghulagway sa wellness. Here is true wellness. And true wellness is, even when naakas kalisod, naakas mga pagsuway, dili kang malisang. Kaya nga naman, you are like a tree planted by the waters. That is true wellness. Wellness in the mind. Na di kang malisang. That even when you may be subjected to trials and testings in life, you look at how Jeremiah here said, shall not see when heat cometh. Nga naman, kay naaman ka sa shaded, well-shaded tree, that branch and leaves spread all over. You know, mga kaigsunan, duha ka butang ang atong mahulagway sa punuan. Kung ang punuan gini usa ka punuan nga fruit bearing, unya daghan kay bunga, mo admire gyud ang tao, maibog gyud ang tao. Unya naay mga punuan nga dili siguro fruit bearing tree pero lapad kayo og kanang sanga o baga kayo dahon, ma-admire og ma-appreciate gyapon sa tao kay nganuman kalami ba kayo higda di ilawom. You know, I don't know if you are familiar na mga punuan kanang sa parehan ang gitawag og talisay. I think murag naataan na kaniya do sa house sa care ministry. Katubang kusog kayo magsanga-sanga unya kasang kayo og dahon. Pero mukatay gid siya nga og magkadugay, magkatiguang na siya, magkadaggan yang sanga, magkadagko ang iyang dahon. Relaxing kayo og naa kas ubos. Nga bisan pag unsa ka init sa panahon, you are safe and secure. That is how the blessing is described. Now we move on to consider how the blessing is displayed. Kay gihulagway na siya sa unsang paagi man nato na matagamtaman sa atong kinabuhi. Verse 8 continue. That bisan pa man og naay kainit,
The blessing is displayed kay makita nimo sa punuan nga ang dahon nagpabilin nga unsa? Green. Wa malaya. The blessing is displayed that when the heat cometh, her leaves shall remain green. Now, mingon na ganitag heat, mga kaigsunan, it's a picture, like a figure of speech. Sa pagulagway nga ting init, ting huwaw, ting nihit, ting uga. Apan, ang tao nga nagsalig sa Ginoo, magpabiling fresh ang iyahang dahon. Now, I am sure, gracias sa Ginoo, we may not have a very strong and mature faith, but I am sure nga nakatagamtam taniini, nga taliwa sa mga kalisod nga natagamtaman sa tibok kalibutan o given sa atong palibot, nga ato pong natagamtaman, pero somehow, wa gid ta moabot sa punto nga sama sa itong makita sa uban nga murag wa na gid tay madawdaw. Why is it so? Simply because you chose to trust in the Lord and put your hope in Him. Nga kung ato na siyang natagamtaman, bisan pa man sa atong mga kapakyasan sa pila kahigayon nga magbutang kita grabing pagtuog pagsalig, anyet gipaambit gyapon na sa Ginoo nato, how much more kung ato nang yung ibuhos ang ato ang pagtuog pagsalig paglaom diha niya? Sama kanunay sa atong pag-aawiton ba? All I have needed, thy hand had provided. Do you think we really deserve all that He has provided? No, but He chose to bless us. He chose to provide for us. Kay nga naman, kay gracias Ginoo, gipili nato nga atong ibutang ang ato ang pagsalig ngadto kaniya. And that is why, bisan pa man sa ting init, bisan pa man sa ting huwaw, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nagpabilin, nga nagmasaligon, nagmalaomon sa Ginoo will display such a blessing. And what is that blessing? Her leaf shall be green. And of course, we know very well nga kung ang punuan, ang dahon pabilin nga green, that means healthy. Wa gyud na siya makuwangi o wa gyud magkuwang sa patubig. Wag yun magnihit sa tubig. Kaya nagpabilin, green ang iyahang mga dahon. How else the blessing is displayed? Ingon diya, but her leaves shall be green. Unya, you look at this. And shall not be careful in the year of drought. Kanang word nga careful diya, shall not be careful, simply means nga di siyang malisang. Sama, in the same way it is used in Philippians, be careful for nothing. Dili malisang, dili maguol, dili mabalaka. Bisan sa panahon sa unsa. Drought. You know what drought is, right? Now we are familiar, in our country, we are familiar with El Nino phenomenon. El Nino simply means severe drought. And what happens during severe drought? We all know. Gani karon, wa pa man mo deklara og El Nino pero mabati na to nga grabe ang kainit. Nganuman, kana bitaw nga to ang tubig dias isda murag halos sa kada duha ka adlaw mo ano? Dali kaayo mo hubas. That means grabe ang kainit. And yet, unsay gihingon diha? The blessing is displayed ngadto sa mga tawo nga nisalig sa Ginoo. Bisan pa man sa sitwasyon sa iyang palibot, he will remain fresh. Like a tree having his leaves green. And what else? The second display of such blessing shall not be careful. He will not be worried and be afraid even in the year of drought. Now you look at the word there. In the year of drought, di lang kay in a day of drought, di lang kay in a week of drought, di lang in a month of drought, in a year of drought. In other words, even in the long run, the Lord will sustain you.
Because ang gigamit nga word diha, in the year of drought, simply means long term nga mga pagsuway o long term nga kalisod. Yes, imo nang mabati, pero diha sa imong pagbati sa kalisod, you will not be anxious and be fearful. Kaya nga naman, imong gibutang ang imong pagtuo o pagsalig uban sa imong paglaom ngadto sa Ginoo. Now, I am sure makarelate ni ini. Ang mga tao sa kalibutan mao kanunay ni iingon, kano sa wigha ni mahuman ang krisis. Kita usab kaingon sa danay, we cannot help it. Remember sa panahon nga dito, sa panahon sa pandemic, kano sa gigalita mahuman aning pandemic. Anyit kung atog yung isipon, wa man gitay control o kano sa mahuman. But the good thing is, ang Ginoo nagauban kanato in all those time nga naata sa pandemic. Mao gihapon ni siya nga kamatuoran. Her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Wow. Unya, tanaw ang katapusan diya. Year of drought, ha? Year of drought. And yet what else? Neither shall cease from yielding fruit. In other words, sa panahon sa tinghuaw mga kaigsunan, ang ubang punuan nga matay. Ang uban nga mga punuan, ganang giingon pa nato nga, kanang gigamit bitaw po na nato nga term sa tao, kanang di bitaw gayon katubo, matay na south, mga kabrad. Kasabot mo anang na south? O sabot pasabot anang south, be? Ha? Murag nihinay tubo, ugwa na maka? Tubo. Maupod na ang mga kanang tanom, matay na south, mani akong lubi. Maman magatubo. Apan, kung ikaw nagmasaligon sa Ginoo, bisan sa panahon sa tinghuaw, dili ka muhunong sa pagpamunga. Now, I don't know kung sa'y na inyong manahona mga kaigsunan, but I hope that this truth that we are considering tonight should cause us to be amazed. Lord, salamat. Kay nga naman, we live in a time nga og atog yung subayon diya sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, things will become worse and worse. Siguro kaginawa tagamay na human ang pandemic, but that is just one aspect sa mga kalisod nga ato ang giatubang. We know very well in the light of Scripture that the worst is yet to come. And isn't it comforting unto us nga taliwa sa unsay pagadangatan sa kalibutan, even sa maabot nga mga adlaw o sa maabot nga mga kapanahunan, we shall be like a tree planted by the waters. Og sa panultihon pas mga tiguwang, wag gyud komodong kung magpadayon lang gyud tagsalig sa kahitasan. Nindot gyud paminaw, no? Wag gyud komodong og ang atong paglaom atong ibutang sa kahitasan. Now, of course, as to whether they really mean it or not, we don't know. But this is what the Bible says. Blessed is the man who trusted in the Lord. Unya, ibutang yun nato sa husto nga panglantaw ba, in a proper perspective, nga ang blessing sa Ginoo dinhi, wa ni nagpasabot nga wa kay atubangon nga problema. Ang blessing niini nga bisan pa man og makaatubang kag problema, iya kang ubanan taliwa sa imong problema. Mao man ni usaya anha man taliya malibog. Unya og di kay nato matugkad, mawadaan na itag paglao, madiskaris kita, mamugnaw dayon ta. Ayaw. Kay ang blessing ug ang panalangin nga giproklama sa Ginoo diha wa gyud mo ingon diha nga wa nay problema kang atubangon. Pero ang iya nga panalangin diha nga bisan og moabot ang problema ug mga pagsuway diha kanimo, dili kang mapukan.
Lantawar ko nagbalik. But her leaf shall be green when heat cometh, di ba? And then what else? And shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. So what does it say? That the man who puts his trust and hope in the Lord is deeply rooted and continually draws sustenance and strength from the Lord. Kaya nga naman, in contrast, ni adtong mga tao nga nagutang silang pagsalig silang kaugalingon, inig-abot ining sitwasyon nga sama niini, makabsan gyud sila. Nga naman, tao ra gud sila. Niagi sa dana, na mga panahon nga nisalig ito pag-ayos sa itong kaugalingon, nakabsan ta sa kaalam, nakabsan ta sa kusog, nakabsan ta sa ato ang resources, nakabsan ta tanan. Kaya nga naman, ang atong pagsalig na araman sa itong kaugalingon, apan kung ang atong pagsalig paglaom atua sa Ginoo, yes, we are deeply rooted and will continually draw sustenance and strength from the Lord. That when drought comes, when heat comes, obviously, ingon ganit tag heat and drought, grabe na nga tag-init, tinghuwaw. That usually the plant or the tree withers. The trees will stop yielding fruit. Some even would die. Apan ang tao nga nagbutang sa iyahang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, he will not just survive, but he will continue to thrive. Survive gani nga, buhi lang, lahutay ra gihapon. Pero no, he will not just survive, he will continue to thrive. Kay ningon man diha nga he will not cease to yield fruit. Kanindot kaayo ug mao ni ato ang gitagamtam ug padayon natong pagatagamtamon that in the midst of trials and hardship and struggles in life, we will not only survive, but we will continue to thrive, to bear fruit, and continue to have that joy even in the midst of tribulation. Because that is what is being described here. Panahon sa ting init o panahon sa ting huwaw, magpabilin nga magmabungahon ang maong punuan. You know, mga kigsunan, this picture of the display of God's blessing is quite familiar and common in the Bible. This is also illustrated and described in the same manner in Psalm 1. Now, if you are familiar with Psalm 1, blessed is the man who walks not, who standeth or sitteth not. Psalm 1, atong ablihan ha? But his delight is in the law, he meditates upon it day and night, verse 2, and then verse 3, what? And he shall be like a tree planted by the rivers of waters. Now, Psalm 1, unsa itong mabasa? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And look at verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kinsa ka kanato ang dili ganahan ana nga panalangin? I am sure we all would want to experience such a blessing from the Lord. Sayri mga kaigsunan, that this blessing is reserved only to those whose trust is in the Lord and whose hope is in the Lord. You know, mga kaigsunan, we live in a time and in a culture that puts high premium on self-achievement.
self-confidence, self-reliance. We often hear it said, oh, that guy is a self-made person. Whenever you hear of such an expression, self-made person, simply means nga kintahay, nakabot yun niya ang iyahang naangkon sa kinabuhi tungod sa tanan nga iyahang pagbisog o sakripisyo o pagpanglimbasog. And that is how the world would describe such a man, self-made man. Kana bang gitawag na to from rags to riches. Apan sayri mga kaigsunan, nga sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi, there's no such thing as self-made man. Remember what the Apostle Paul said? By the grace of God, I am what I am. So, sayri mga kaigsunan, nga ang panalangin sa Ginoo is not found in our confidence in ourselves, but our confidence in God. Inubanan sa ato ang dependence upon Him. Confidence, trust. Dependence, hope. Ato ang pagsalig o paglaom sa Ginoo o dili sa ato ang kaugalingon. Yes, we live in such a time na diin gi-acknowledge, gi-recognize, gipasidunggan sa kalibutan ang mga tao sa ilahang mga achievement sa kinabuhi. Tonight's meditation reminds us that even when the entire world would put this trust in their own selves and trust in their own strength, God's people continue and should continue to put their trust, their confidence, even dependence upon God. As I have been saying, trusting in the Lord and hoping in the Lord does not mean that we will be exempted from life's challenges, but it simply means that in the midst of all of life's challenges, padayon kang makasalig ug makalaom sa Ginoo. So mo ni ato ang kanunay nga hinumduman og huptan sa ato ang kinabuhi. Nga sa mga panahon that we will be enticed and even be tempted to entertain the idea nga kanang musunod sa mga pamaagi sa kalibutan. May we continue to rely upon the Lord. Kay ang kamatuoran nagaingon, blessed is the man that what? Trusted in the Lord. Kanunay lang yun natong ipuntirya o atong i-focus ang tanan ngadto kaniya. Trusting in the Lord does not remove us nor will exempt us from struggles, from sufferings in life, but it is that trust and confidence in the Lord that will enable us to endure all the difficulties in life. That like the tree planted by the waters, our life will be characterized by stability, growth, and fruitfulness. Kana bang magmabungahon ta diha sa atoang kinabuhi. Bisan pa man og naa ta sa grabe nga sitwasyon. Unya, niini nga kagabhion, I may not know ug asa gyud mong dapita sa inyong espirituhanong kinabuhi. But if you happen to be in a dry season sa inyong kinabuhi, or if you happen to be tired and weary in struggling and striving sa kadaadlaw, or you feel like running on empty. Naay panahon bitaw nga mingon ta nga Lord, murag wa na, hurot na. Now kana bitaw, I'm sure you know that expression running on empty.
If you're really familiar with driving, running on empty gani, o mupuan na gani ng imuhang gauge, that means, bisag unsa pa nimo kakusog, in a matter of time, muhunong yug ka. Nakuha na to? That is what it means when you are running on empty. Unya, kanus ang makatagamtama na, kung ang imong pagtuog pagsalig, imo lang gibutang sa imong kaugalingon. Makabsan magitas kusog. Makabsan magitas sa atong kaalam. Makabsan ta sa atong ingon pa nato sa una, makabsan ta sa atong diskarte. Apan kung ang ato gyud nga pagtuog pagsalig naa sa Ginoo, you can never experience such. And so, as we reflect upon our own lives tonight, thank God for His unfailing mercies. Thank God for His faithfulness in sustaining us and supplying our needs, strengthening us that we are able to endure in difficult times. And yet, if you happen to be indeed experiencing dryness and weariness, perhaps we need to consider trusting the Lord even more and hope in Him. Lord, salamat sa imong pagdasig diha sa imong pulong. Even sa pagpahinumdum ka namo. For there surely are times, and there were times in our lives that we fall into such a temptation that rather than trusting in you, we tend to have relied on our own strength and depended on our own understanding. Help us, O Lord, having been reminded of the blessing that you have declared and how the blessing has been described unto us and how the blessing will be displayed in our lives. Help us, O Lord, that we will yield our all unto you, trusting in you and putting our hope in you. Be with us niining tungura as we come to you in time of prayer and intercession. In Jesus' name we pray. Amen.